Un, deux, deux. Merci d'avoir répondu, d'avoir été jusqu'à la conférence. Vous avez remarqué qu'il y a un manque d'aération, mais on a l'habitude de travailler comme ça. C'est des liens qui nous touchent avec les moyens du bord, mais on va terminer par partager le rencontre avec une bonne convivialité. Donc, on va commencer du rappeler ce qui s'est passé avec le samedi passé. Vous savez tous, donc on avait partagé une rencontre ici avec le Ahmadi. Cette rencontre a été empêchée par le service de sécurité. C'est une rencontre qui est maintenue, on la partagera un jour. Ça c'est certain parce qu'on a remarqué qu'il y a un acharnement particulièrement sur la terre. Il y a beaucoup de présents, il y a beaucoup d'éléments, de militants qui sont pris en otage. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité de les protéger. Donc on a invité un avocat qui on salue au passage pour son courage, qui a pris dans la tête et dans l'esprit la pensée libre, la personne de la Hawali. Elle devrait être parmi nous aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle a empêché, mais on a remarqué qu'il y a un climat terreux, il faut le dire, un climat terreux qui se passe sur la Kabylie. Donc c'est pour cela qu'on voulait partager la rencontre, un des droits en Kabylie. Malheureusement, il a été empêché. Donc c'est un appel, c'est un rappel. Vous savez tous que le pouvoir, sur la minuit, quand la chasse à l'homme à minuit, c'est vraiment grave. L'ancien, ainsi de suite. Donc, cette femme, c'est notre détermination, on va multiplier encore des actions, ainsi de suite, pour être solidaire avec eux. Et avec un devoir de tout un chacun, de rester solidaire face à cet acharnement. Alors, voilà ce qui s'est passé la semaine passée. Donc, revenons à notre conférence aujourd'hui, qui est un autre chapitre aussi. Donc, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir parmi nous M. Nordine Hamouda, président de la Fondation du colonel Amiroche, l'un des chefs historiques de la révolution algérienne. Donc, nous savions tous que tous les événements historiques ont été instrumentalisés par le pouvoir en place depuis 1962 et ça pour s'assurer la pérennité et la stabilité des clans qui le composent. Donc il de remettre en cause aujourd'hui les fondements de cet État artificiel et officiel fabriqué à base des contre-vérités, des mensonges historiques, idéologiques et considérés comme un biais. C'est le cas de M. Nordine Hamouda lors de son intervention sur la chaîne Hayat, la télévision, la chaîne privée, en parlant sur l'histoire de l'Émirat Qatar et d'autres anciennes figures historiques et politiques. Suite à cette déclaration, nous avions tous remarqué que les réactions s'enchaînent, une vie polémique éclate sur les réseaux sociaux et sur des chaînes de télévision privées. Le débat qui devrait être historique, malheureusement, s'est glissé sur le terrain idéologique. Vous savez tous qu'il y a une armada d'avocats qui voulaient déposer plainte contre cette déclaration. Nous lui témoignons notre solidarité ici, le café littéraire de Tichy, lui témoignons sa solidarité. Alors, merci. Donc, voilà, donc la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans l'objectif de réhabilitation des vérités historiques, des événements clés de notre histoire contemporaine, aussi pourquoi pas d'y aller dépoussiérer certains entendres. Donc voilà, on partagera avec vous une thématique histoire et manipulation de mouvement national. Voilà ce qu'on va partager. Espérons bien passer une très belle rencontre chaleureuse.
وتعطي غرض الدولة اللي كيمدير ميرسي بوكو السعادة ولي دخلنا ونوضي بس هنا نشوف يسي تنميرتو جالسكم ديما لا كثير كان دقيق بون ديتا زوارا زورت في الاول مرحبا يسول الروديو سان الساس الكفرة باش انا تسلم ان شاء الله ما نفق ساكر لانت الحوايج تنتوي صغور لانت الحوايج غسمينا مزيد تنتوي صغور يمكن ما كان لي سنين زرا اللي تمسلايا سنيه الله ما ساقش حاصل دونك كاينه ديني ورقه صداق اليوم وساغا اخسم وساغا اخسم اللي تمر في الجزائر من قبل تبدو ولكن لقد ضرب باللي كاينين الخوف والسنغال كاينين لان كان حبيبنا كاينو نقول قد السنه اديرو حضورين تمسلاي يدينين نكيني تبدا كاينو زمير غير ديني غيني تتقارا باسكو ساغراوي ناصر الحق كاين ساكر كان يجي بخار كاينين وكذا باسكو كذا غنروح نقدروا نزيد الباب اسنختيفوا اجي انا فونتاج كما جي با كوزين هذه ديني وزني غانا ما كنتش لي صار الكوراج ما تيم الكوراج يسقيا في مثلا باسكو تيرو بزاكير كي كيقرا كمان بالله تقبيلي ثاكين كل يوم تقبيلي فيس تقبيلي ما تيكن تمسلت ذنيف تيرو بزا او الحق اشحال السنين ياكي ثمرة القبيله لو بجي داتاك سيستيماتيك même dès l'octobre, la cabine n'a pas été attaquée de cette manière. Ama, c'est tarif al-Hukun, Ama, c'est tarif les baptistes, Ama, c'est tarif les islamistes. Et permettez-moi aujourd'hui de rendre un hommage aux 297 détenus إقلال للحباس وسلك. الجزائر الجديدة سمكتية الجزائر لمن عبد القادر. Il n'y a jamais eu autant de détenus que ces derniers jours. Je suis solidaire avec tous les détenus d'où qu'ils viennent. Je dis bien d'où qu'ils viennent, à condition qu'ils n'utilisent pas la violence. Je voudrais rendre hommage aux gens de Kharata qui le 16 février, 25 avril. J'adore ça. Je voudrais rendre hommage il jouait à Kenouan. Il y a eu 1045 avant toute l'Algérie. Et les manifestations et contrairement à ce que disent certains intellectuels arabophones, je n'ai jamais cherché à opposer des Kabyles aux Arabes. C'est-à-dire que il y en a la أكيد الجمل يرنا لقد سسمر لسان الحق المسلاية كتيني لقد سسمر بك القرية ثمرات نيايا ورجوجنا جو بارل كون جو فو اي او جو فو ونبني جبال الحال عقلية تصدق اللي تاخذ تصبح تمدي هذه ديكاطا والسنة كي كان أمور دينا سيمانية كتسمى بالحبس أنا وليت تسمع خدمة بالحبس ندي زوزو نبليدة نمدية نبروكية جدي كونطاني أمور هذه السنة بثلاث العرس كنو كيدير اش في بروبوزا اللي كان يتمام بثلاث كيدير بالعكس اش غاير هذاك حصل الغرب كاش كو سيك صعب والجبيرات اللي تقول ذاك المسلاي ترونكيلمون كل يوم ندير
directeur de la chaîne de télévision, il y a des chaînes qui barabent, nous sommes sur la. Elle n'existe pas chez moi, de Bkham, elle n'existe pas. La télé de Bkham, que tu dois rouler, à te sauver de l'antenne, de l'évoquer, à son slot, ou de garder la guerre. La télé de Bkham est à là. À te sauver de l'antenne, والله عرفت فيه يومين ما تصف ما كيترك منك كثير. هذا شيء تقول له خمس مرات صدق. Il est venu me demander l'interview. Et Saouli, je pose une seule condition. Il n'y a que des choses. Tu poses toutes les questions que tu veux, je te réponds comme je veux. J'ai entendu des gens dire Aïe, il regarde la télévision. Eh bien, parce que je ne parle jamais dans des télévisions étrangères. Ni France 24, ni la télévision, ni Miss Abbassi Madani, et tu vois les Algériens dans le texte. Ou sur Gala, je crois que nous téléphone. Qu'est-ce que tu as donc, on a fait une émission, on a fait une deuxième émission. C'est une constante nationale. On va dire des jours les est-ce que les caricatures في البروفات ورسلنا للسخدمك ليه عبد القادر في رباط وخلاص مي ليشو كيف بالهيدي كيف ديتوش كيف الشعب كيف الويث فركض كيف يتحبد تنفهم في الرافي كومبانيا alors puisqu'il va نهضر في اللي عبد القادر السكي بضع ظهوري يرنا ميدي نسول ناني يد tu vas faire une conférence لكي إنك تظنوا حقنا ويك سندا ما عصوك تروحوا تساوي ملي يتكلم تفك جسور رابط تقولوا تساوي سلمها ايوا شنو قالنا كذا قبايل ونون زميره للخير هذه راه الطعام زري غدبا بيك الا داك الغربه تيبغى لك تتحمل من ذاك ولا تتحمل غربه وكان يكسب التاريخ بس التاريخ ولاش يقول يقلحوا نسد عميروس لا كرات كابي ولاش يوسف يصور ولا يروح ولاش يقول دونك ما تروح على ذاك سخامي وتروحها et c'est un plaisir immense بلا مسكر اي ربي هذو غرف زوج نصبح سخ الله يخليك عبد القادر وكانوا نسينا لها alors اللي غادي تفهمن لي ميدايا كيكسر انويس نتيف كان لي ميداي انا كنت نسال لي ميداي ديال وقت النيك انويس نتيف كان انا راح قال فرنسا وتخلصها لها هذا ان دوكيمون de l'Assemblée nationale française. L'Assemblée nationale française a fait des cas. C'est l'article de la direction des Moudjahidines de le Parlement décide l'augmentation de la subvention qui devrait être portée de 55 000 à 70 000 francs. 70 000 francs. La dotation du présent chapitre se répartit entre les bénéficiaires suivants. Si Khalid, si Khalid l'Amir, capitaine de l'armée française, Ahmed Ben Talib, parent, Émir Tahar, petit-fils d'Abdel Qader, Émir Omar, fils d'Abdel Qader, Émirès Amina, fille d'Abdel Qader, Zaynab, fille d'Abdel Qader, Kulthum, mais c'est la chanteuse.
إبراهيم حسيني إسعادية إمير سي محي الدين بن مصطفى نفذ عبد القادر إمير محمد بدر الدين فيد أحمد إميراس خديجة زهرة ربيع فيد أحمد إميراس فاطمة فيد أحمد إميراس زهرة سرد عبد القادر دوميستيك تاع عبد القادر ما خدمت نسيت قبل نسير ولا فرنسا خدام وكيف داين الساق فاميلتيز والرفيق انا كيقولوا نخلصن بالمهيد نخدم فميت العبه نخدم فميت نزيرو نخدم فميت نببله نو فين دويناش سي كينسي وبداو نضحكوا على الاستوار كي العمروش سي ان كا يموت الزعيم كنا يموت فوالا une déclaration banaouise. Nous, sous-signés enfants de feu, l'émir Abdelkader Hassani, nous vous prions de vous charger en votre lieu et place de transmettre au gouvernement de la République française l'expression de nos sentiments et de notre affectation pour la France, imitant de cela l'exemple de notre défunt père et de lui donner l'assurance que nous demeurons tout au long de notre vie, c'est-à-dire dévoués au gouvernement français et sommes à ses ordres et ses lois, enseignés et opposés leur cachet. Ali, Ahmed, Abdelzak, Abdelmalik, Omar, Abdallah, Ibrahim, Ahmed, Amina, Rakia, Memtilaoui, etc. En notre à l'absence du sceau de Mohamed et de Mohamed. C'est la famille تنزع انظر ماشي هو الديتاي لا الكلام بلي ما يليونو حالكي وغرب لا هذا هو عباس اون ديتاي وكيتسموزو نونغرو لا خير. J'ai l'honneur de vous faire parvenir 6 juin ma réponse à ces pétitions. Ils ont fait une pétition là. Agréé, monsieur le secrétaire général, l'assurance de ma considération, etc. Le ministre plénipotentiaire, sous-directeur, la Boulay. Pétition numéro 14. L'émir Badr demande la majoration de l'indemnité qui lui a été allouée au titre de membre de la famille d'Abdelkader. L'indignité allouée à Badr fils d'Ahmed et neveu d'Abdelkader a déjà été portée au début de 1929 du 1er de 1400 francs à 3000 francs. L'allocation attribuée à ces deux sœurs, Zahra et Khadija, a été en même temps fixée à 5000 francs au lieu de 2808. Je demande une augmentation. أبا تسوس نغ حرك 3 سنين تاخذ دوكيومونطاسيون. وكاين غني القماش l'émir Nourdine Hussein à l'attaqué en Syrie demande la réversibilité de la pension accordée par le gouvernement français a fait son père l'émir Hussein Ferhat Abdelkader. Motif de la commission, l'émir Nourdine Hussein demande la réversibilité de la pension accordée à son père, frère Abdelkader. Il expose qu'ayant adressé une demande à ce sujet au consul de l'attaqué Syrie, il a reçu une réponse lui faisant connaître que les pensions de cette nature n'étaient pas réversibles, etc. Mais qui nous dit ça? Les gars, donc vous me devez, je vous dois la vérité. Est-ce que les savants n'attendent? Depuis 2 ans, un mail وليش وينا نهضر نديو يدرك كونت لا كابلي قايد صالح دمزوار اسميس عدينا هواري بوكرو بنقري انا حاشا يا ربي ايش انتم نقروا خلعيه مخري ما سمعتنا ضربنا في الاول كلين اللي كلين اللي خاميه
يا ما داكش مثلا كدير وين هضرت في ثلاث نتا الدار قراصه ديال الغنو هضرت في وين ثلاث مدلك ساعه الا ديك ساعه ونص نقول لك قبايلين ونهضر في وين قال نعيمه ما تنتهي دابا وقال لي تشد بالكرينا اكي قال هذا المشهد اللي جات شنو ما لا كابيني او تعرفي فور تروفي والله واش تخمي ما غاش اسمو في اختي انت قايل فاتي تا خويا زهري سنوكي لا غير اي تي روتاردي دو 2 ans à cause de la cabine يا كاع يدوني من 1 نوفمبر encore يدوني من 1 نوفمبر وعمر عندك من القسم 47 ينسي الكره ils ont déjà fait la première guerre بنقرينا كي سي الواد ظلم بلي الغاش الواد ماشي يا بيان سور سي يسنك شمن يوميا جوسكا تمارا سيت جانات اكسيتيرا باسكو سي دي سبايس اي بي ماذا الغاز لي جون لا سوما ميتيش تاين بنقرينا كي والله هاد القبيله لا سوما ميتيش تاين الى بري 300 هكتار ظاهر يخدم لافيس اسمو زوج زناكي هي ولا كي كان ميم با لا ريكونيسونس دو فون دونك عبد القادر اللي من عبد القادر مثلا الفلاس باسكو سي اون كونستانت الغاز سي فري اون سيزون يروح يضرب في مدن القبائل سي با بور لور دوموندي يا وطننا غادي أسنقاء هذه تفكر المبايعة هذو غلط اللي في الأول لا سبب عمر مسال عمر يقول لي ذاك كان هاي مزيان الجلكة أمي قال لك يديكم السنة كان لا تكتشف فلان الأمير غيوغا يروح على البيت قسطنطين إني يسدوا هذو غلط دايما في ذاك اللي يسود يروح ينوغ ديدس tu as combattu 16 hommes soit البوض معليش جا درامي سواء الباب فرنسا دو غالبيت اين تسنير لا ريديسيون هنا تسنير تزنزر ثموت الى رامي انا غير جايك تدبابك تورثات الى بري ماسكارا بارتي دلوراني بارتي دي تيتري اي بي يا هذا ربي ما الا يغادر يرفض السلاح ضد فرنسا لا سي سي داباس بغيت تدخل سوريا بغيت تدخل فرنسا يوم 5 سنين ديال الشاطئ يغال فراماسون قلب الانترنت تولي الناس فراماسون دار لي جيش لامي سيكوكي ماشي مدير اللي ما عاد تقدر تبقى فراماسون كل خولو اسكو سميك لا لكن خصك اللي خايب غير الصح راح حسبت بديت الكاس لا فوتونس انشاء ربي في 2 مات سور 3 مات ما غسلي فراماسون اكيد تقابل هكا صورت تلايبان مازالوا منا باللي اللي من عبد القادر شتا فراماسون يروحوا لسوريا اسك تزرع كونت يا لو كانال دو سويز كي ايتي انوغوري كنا نخدموا 17 سنه ضد فرنسا اش كي ديالو الكانال دو سويز كاش تمدوه نابليون 3 اخذ لو روا دوتريش بور انوغوري لو كانال دو سويز كتشيني كي سونسياتر داو فرنسا يورايس المقراني ثابرات غير سوريا ينايس اسيد الامير ديال انك ما تزمر تروح هذا الماء ذكيه نخش كاع غديو نميك جامي جو نو في رونيي لا بارول كو جي دوني على فرنسا اكيد خدم السنه كيخدمني يحركيو هذاك نون سولمون يا روندا مي ولا قالوا وين نتا فرنسا يكمل المقراني الشيخ حداد Douaraouis, c'est Douaraouis. Ils ont été déportés en Nouvelle-Calédonie. Le Mokrani, il mourut au Congo. Au Rondénia, c'est les rios qui le Mokrani, il a le Bachar, c'est vrai, il a le Bachar, oui. أسميت الغالب كان اسمه ما يديروني ما سميت بالصح يرفض السلاح ضد الروميين أسميت الغالب لا ميتين كان يرومينا كيس يقام
فين بغيولي سيتي تاعك فوالا لا ديفيرونس وسط المقراني دوارنا ويس هاكد الشيخ عداد الا يقول الشيخ عداد سيقار vous êtes condamné à 50 prisons. Il dit si Dieu veut, je vais mourir dans 5 jours. Comme s'il y a un bête qui mourrait. Mais voilà, à Touha. Voilà exactement les gens qui font ça. Qui font ça. Donc, quand je termine avec celui-là, le deuxième phénomène, بنبادي ساكن بنباديس اليوم العلمي اصلا تسدي خلقا دواء الكورونا هذا بنباديس الوغ باش تضرب بنباديس جديس il a eu la Légion d'honneur Vabas il a eu la Légion d'honneur Bembadis, il a eu la Légion d'honneur. Bembadis en 1936, Bembadis, il a demandé, ah voilà, maintenant, je vais prendre le cas. Allez, prendre le travail, vous allez le faire taire. Est-ce que vous avez parlé de Canépité? Voilà ce qu'a dit Bembadis. Donc normalement, il devrait être intéressé au Chiché, je ne vois pas pourquoi c'est un intrus. C'est un intrus. Notre conférence aussi. Là, nous avons une thématique, on a partagé une thématique, on va la commenter. Wamba, j'ai fait le tour, c'est à peu près, c'est pas. C'est fausse note. Voilà. Il a demandé en 1936 l'assimilation de l'Algérie à la France. Et alors, à France, c'est vrai, une autre fait une autre l'aura taraf, mais on l'aura pour le trait. Voilà les gens que Boumediene et tous les problèmes que nous vivons en ce moment. Il y a que les problèmes là, quand c'est Boumediene. Boumediene, il a voulu ramener l'Émir Abdelkader de Syrie, nous imposer Bembadis comme étant une sommité et nous imposer le Salil Hajj. C'est-à-dire 3 personnes qui n'ont rien à voir avec l'Algérie, les gens du 1er novembre, on veut nous imposer de nouvelles dettes qui en principe ne gênent pas. Il se trouve que ce sont des alliés objectifs de la France. Voilà pourquoi
que je ne peux pas supporter les attaques qui sont portées contre la Kabylie. Voilà, c'est la qui بديسية نوفمبرية il n'y a pas une ignominie ولا شي كذا اللي كيقال وكيل Ben Baptiste n'a rien à voir avec le 1er novembre. Au contraire. Monsieur, attends, s'il vous plaît. Allez. Monsieur Ali Tamou, je m'adresse à toi. On se respecte. Tu es un enfant très bien. Nous avons une thématique à partager. Normalement, il y a un peu de respirateur. Si tu as une question à poser, on passera au débat. Voilà. S'il vous plaît, on a partagé le débat. Là, c'est une question. Elle est ça. C'est que tu as une question, tu passes là, tu la prends. C'est comme ça. Voilà. Un monde civilisé. Je dépasse le monde. N'importe quel monsieur, être un monde entier, il est prêt à n'importe quelle chose. Donc, soit un élu exemplaire. Voilà. Nous, les islamistes qui sont dans les années 90, les islamistes, ce sont les alliés objectifs du pouvoir algérien. وكيتساوون الهباس اللي كان الا زاد القانون بالقناع. الور الصغيره تقول كان يدي مسلاين فايد بني في لا تلفزيون في غادي نلحق بالباديس في غادي نلحق المقارنه يحملوا للمير عبد القادر ناس بدها ترفع ميروش ان يكون ديالو. L'assistance, normalement, cher
assistants. Normalement, on va s'entraider d'une manière à asseoir le calme et la sagesse. Je répète, on passera au débat maintenant. Bon, attends. أروح سواء نو أروح يا جماعة سواء نو pose ta question, c'est clairement. Papa. Je ne donnerai pas. Je suis ici, je ne donnerai pas la parole à un islamiste. Il va la prendre au maquis. Il va la prendre au maquis. Et au maquis, c'est bien le maquis. Donc, vous qui voyez nous là, et quand il fait le mérage de Qatar, ou la chie ou les dîners, elle me dit qu'il fait la même chose de Hawaï. Ça ne les dérange pas. Elle te demande deux chéris, elle te donne la hache. Après l'indépendance, ça ne les choque pas. Mais de me slayer, le mérage de Qatar, comme on dit, comme on s'est fait la chose. Donc, c'est ça, c'est ça. Alors, والله ما نغنى هذا اللي كنت نفرق كنوي بوزات اللي زالي لا بوليس لا أحمدي qui je parle, là, je parle 1 plus égale 2, c'est que tu es un homme, passe la poussage. Tu l'as pas. C'est que tu es un homme, passe la poussage. Tu n'as même pas une histoire. Alors, on va avancer au débat. S'il y a d'autres vérités, il faut les débuter. Bon, alors voilà حركة كحركة لو نسيت من قدام كل يوم تقبيلتين لا الكلام القبائل ولا قبيلة ربي في الناس سويت ولي كامل ما تيسك ما سنتك تبرز هذا الناس تسنى نيغاون دوكي كذا استغاثة بباتين شافت اللي كان عبد الخالق أكل قومت لك كومبارتي تمر في القبائل قومت لك تبوي لاسكر وصوص كتحتكر قومت لك نغنكري قومت لك نغسل وذن توالي لها قومت ديال et que dans la mesure داخل الحبس ça les choque pas parce que يتجدد في ماليس يغير باللي مقرب اسمي الله بالقدران وثنو كذا وفي خلال ثوره في تورنتو donc un délire en ce qui me concerne le Kenya لا يبدا كثنو بالغلا اسمي الله بالقدران حور بخدام. On nous ne laisserons pas la République contre les mains des islamistes. Vous n'arriverez pas au pouvoir. Vous ne passerez pas.
البطل القبائل المنسان les islamistes horna malheureusement. Christophe, ceux qui veulent nous donner des leçons de patriotisme, اسم لنا القبائل اسكفاح فرنسا او كلا فرنسا ils ne peuvent pas venir nous donner des leçons. Aucun responsable, quel qu'il soit, ne donnera des leçons de patriotisme à la Kabylie. La Kabylie marimaniste. La Kabylie, elle doit fonctionner en fonction de ses propres intérêts. Tora, Atchikan, quelques islamistes pour perturber. اللي نعرف جدودو ما يخوفوني ولادو. العمر راك نستخدم ديال الحبس كاينين. كاين لا ديال الحبس برانيات. ثورة تروح لنا نورسن غنروح برا ورسن اما نروح برا اللي من عبد القادر هذا. خص حفظوا ديال مرض القبائل. ذا شو الدين وكي خلف الدين وكي. تنسلم المكان داك. تروح هذا تسلو ضربة. Pourquoi vous ne dénoncez pas les terroristes? Pourquoi vous n'avez jamais pu dénoncer quand c'est un jeune kabyle qui est en prison, les Ghazlan? تحمل مكان الأخوالين dans les cimetières. Et bien c'est terminé. La Kabylie va se battre pour elle-même et uniquement pour elle-même. ونبني الجبال الحال أثناء السنة كيبين أهل الأيروبور تروح مع العربي السعودي تروح مع العراق. D'ailleurs, même quand vous choisissez des pays, vous choisissez la France et l'Angleterre, تروحوا مع الكفار. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous promets qu'elle doit là. Je vous promets qu'elle doit là. Merci, M. Troudel. Donc, pour ne pas passer au débat, ça c'est l'avis de M. Troudel. Et si vous voulez, mais on peut maîtriser les choses, ainsi de suite, pourquoi pas. Donc, oui. Non, c'est pas. Je sais, c'est ma famille, M. Troudel, pas de problème, je connais à qui donne la parole. Oui, M. Kassanet. Hein? Non, pose la question, j'ai une autre là. Il y a M. Chahal aussi qui veut poser une question. Oui. Oui, on va poser une question en deux quand même. Merci. Je vais poser deux questions. La première concerne la campagne de falsification de l'histoire que le pouvoir a engagée contre l'histoire contemporaine de l'Algérie. Et bien sûr, la Kabylie, elle est touchée de plein par cette campagne, son origine. Et pourquoi, justement, en ce moment. La deuxième question concerne le président mondial. Mais s'agissant de lorsqu'il a enterré les dépouilles du colonel Amiroch ici au ouest dans une brigade de gendarmerie, il y a une version derrière moi. Je voudrais connaître votre avis sur la version ici. C'est à quoi va derrière moi. Je ne vais pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. Je voudrais votre avis sur l'avis du fils du colonel Amiroch sur cette question. Parce que je n'ai jamais entendu cette thèse, c'est la première fois, je ne sais pas, mais dans le South, etc. Non, je veux dire, la version c'est encore pas différente. Donc, mais là, si vous voyez des nerfs, c'est Voilà. D'accord, ça, la deuxième question, on va conférer quand même. Elle nous a promis de. نقول اسف لفداتك دونك كانت ساعه خصنا
technique signale où الناس بعدوا الناس اللي يعرفوا اللي كان دونك c'est un fédérateur لكن الشعب مازال الشعب ما يلا ندم يزن الناس دايره في ايدينا دايره في ديوير امسلاي الناس كيتحملنا غير تصميمات وسيدي ذاين كاع تسوات مرتاح بايلي يمكن نبدا اليوم ولا سيف على الثير يمكن اسعد انا شفت بالليل اسعد سي ديزاين de militants de la dignité, de la liberté et de l'indépendance, il faut le dire, et de tous les horizons politiques. أسافر دير كتابات تقدر الراي أنا شي بغا يدير القناة ديال لوفا إلى سانكون سجالات بريانة وسجالات مثلا سيباتينا هذه اللي تبداو بها سيدي يدير لنا فلانا هسا إلى أنزيتي غايلن دونك غف مسالك هسا ملتقى بايلي دوك الكراي إلى أثمك كما سيدي يمكن أنا هو exercer nos droits les plus légitimes. أسمي وعفية سوفي مع مسائل المودع باش تخدم مسائل المودع l'initiative des acteurs politiques et de la société civile kabyle pour constituer un front anti-répression et introduire ça sur le terrain, traduire ça sur le terrain par des actions, en dehors de toute considération partisane. En dehors, il y a des questions d'urgence auxquelles il faut apporter des réponses. Est-ce que vous oubliez? Bon, très belle question. إذا زوارون مثلا غيناك مثلا دونك أيوفان جدات نعمروش الحوس. كان زوارت مثلا دولاي أيوفان نكيت أيوفان. Neb qui a fait des enquêtes en 1962, septembre 62. إذا يقولوا روميك بغا يزوج نشات مقصود نبوس عادة وغير أسكر لاين بي إذا نفتي تاكشي شتاكين أو نفكر عمروش العود بومديليش كاع دوز اوفيسي يون النار داكي كذا général major en retraite, c'est le général major Djouati, il était à l'époque lieutenant, Wayan, il était aussi capitaine, Nézores, Ishgader, Flen d'Amel Jalhawas, Bouidni Ghal'Alia, on va souligner dans l'état-major, Frentel Bina, jusqu'à ce que moi je fasse des enquêtes, etc. Ça, bon, pourquoi il a fait ça? On reste là à Méroche. On reste là à Méroche. Bon, il dit qu'il y a un signe de Houaï. يكره القبائل يكره الجوار عمروش ايتي ذا مشاهد اكل قبائل الي فري كاينين الشادلي اللي بغا الحبس ولكن الشادلي سي غراس الشادلي كي افي نونكات اكسيتيرا الجزائر كلش الى في نونكات بويتي دونك كاينين مثلا كاين الجنة اسف كاين الشادلي باسكو سي غراس ا لوي كي لو افي لي سيريموني اوفيسيال. Quant à la société civile, chaque fois qu'un groupe de citoyens s'organise, il faut applaudir l'association des chasseurs. L'association des chasseurs, mais c'est une bonne chose. Parce que la démocratie avance. On va nous initier, on va nous نك قرقصني الليبان ما الغمر تخدم بالحاجه هو المال ممكن تلا اثار قاون ممكن سكت الدنادير ضدو يبو ميو وتصاوض الحق تستدى ولا تصاوض الحق وحدك ما تصاوض الحق وحدك تصاوض وتصاوض الحق اي سو كي نو مون. Moi, je suis pour l'organisation des partis politiques. ولكن ça suffit pas دير لها ما كيقدر لا. صار بك زمرني وحداش غادي يخدم الحاجه ديال التسرتي يدخل في النار. Nous sommes ما تولي قامنا. Il faut changer le système. Il faut changer le pouvoir. Moi, je ne demande pas ça parce qu'il y a des systèmes du pouvoir. Mais où l'est-ce? خذت بور امن الذكاء خذت بور اسمها لايك اسمها الدور يبقى فيها نوفو غوفرمون ولا الغوفرمون موبيتشو
génération, ils n'ont pas de nouvelle génération. هذا شغل الخام. و tu viens faire une conférence. دي تقولي من الدنيا تخمم لا كونفيرونس خدمت فيها دي مروك دي تونس وغادي فلان. ابن عمي يا وليدات البدرات ولا اقصرنا ترى يفرق القبائل. هذا اللي يفتح الحياه. La situation Kabylie, la situation. Je dis, ça donne toutes les choses pour arriver à un Là, depuis plusieurs années, la Kabylie ici. Ils ont fait une réunion publique d'Imsbranen sous l'autorité de la gendarmerie. Ils ont décrété 0 Kabylie. Ils ont décrété l'opération Medjel, le seul tort que les Kabyles ont fait, c'est que nous avons libéré l'Algérie. C'est le seul tort. Je qu'il ne faut pas prendre en considération le Washington, il y en a de là, ils sont très très bien. C'était bon, moi je dis aux soirées, il a peine 18 ans. Il ne faut pas les prendre en considération. C'est dommage, c'est malheureux, je la Kabylie, mais qui, je ne sais pas, on attend donc, c'est les partis politiques qui sont à l'origine de ça, c'est en l'occurrence l'UFCD. Pour faire asseoir, ils disent l'avoir royal, ou c'est aux islamistes qui expliquent la Kabylie, bien avant ils n'existaient pas. C'est le métro. Alors, pourquoi ce n'est pas le 1er novembre et le congrès de la Soumane qui sont le fondement de l'État algérien moderne. Parce que dans leur tête, le congrès de la Soumane, le congrès de la Soumane, il a été présidé par Ben Mehdi. Voilà les chiffres. Et Glen, Gmjouhel, et Glen, wilaya par wilaya. La wilaya 1, parce que Bamboula est mourt. La wilaya 2, le 20 août 1956, il y avait 1669 moudjahs. La wilaya 4, il y avait 1000 moudjahs. La wilaya 5, 1500 moudjahs. La wilaya 6, 200. La wilaya 3, 3100 moudjahs. Contrairement aux autres wilayas, la wilaya 4, la wilaya 3 qui l'a formé. L'état-major de la wilaya 4 fait que sur la métro. La wilaya 6, c'est encore beaucoup plus dramatique. Le clinique, je gagne la wilaya 6 pour ouvrir le champ de la wilaya 6. Il faut regarder les Zlènes. Zlènes, dis-nous. J'ai le document politique Zlènes. Yourad Tabrat. Et le colonel de la wilaya 4, c'est Mohamed. Et nous venons d'abattre le Kabyle que Karim Belkacem nous a envoyé, nous ne nous mettrons jamais sous l'autorité d'un Kabyle. Manque de peau. La Fédération de France, c'est la wilaya 3 la zone autonome, c'est la wilaya 3 Voilà, au moment où on a eu en 56 10 000 maquisards, 10 769 maquisards, il y a eu 170 000 harkis, voilà, هذه سمعنا دوك سمعنا ما تيزوزو اسناني غير الغاشيه كي كان قبل داك السكودره انا منين ديفري انت كنت Merci pour vous, comme ça,